Ngayong gabi mga katik, yung abot ng atong order nga light PO4 nga battery. Atong 32650 ang model. Atong magbuo ta og battery pack para sa atong solar setup nga 24 volts. Magbuo ta og 60 ampere hour nga 20 naka 8 series nya kuan ni ka battery 80 ka buok, pero 40 pa ni karon kay uya na to, dubli og order, gibugbuwag na to order kay pwede og 80 imong order sa isa ka parcel ikaduha Manila. Yung mga nga itong order mga battery light PO4 nga tuwa ni si Jawa kanang di matata 5 o 6 ampere hour niya 3.2 volts.